دوستو اس قسط کے آغاز میں ارطغرل اور الیار قبیلے کے مرکزی خیمے کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ ارطغرل کا بیٹا قندوز گھوڑے پر سوار تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے، سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ دوان شدید زخمی حالت میں قبیلے میں پہنچ گیا تھا، سب لوگ جلدی سے جمع ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اور الیار بھی نیچے اتر آتے ہیں۔ ارطغرل دوان کو گھوڑے سے نیچے اتار لیتا ہے اور کہتا ہے، دوان بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ پھر دوان آہستہ سے بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے، سردار ویسلس اور اورال نے دندار کو قیدی بنا کر لے گئے ہیں، مجھے معاف کر دینا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اتنے میں آئمہ خاتون اور دوسری عورتیں بھی اندر سے آ جاتی ہے۔ بانو ججک کہتی ہے، یا اللہ ہمیں آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگتی ہے اور دوان کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے، دوان اپنی آنکھیں کھولو، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دوان کہتا ہے، ہمارے بچے کو ارطغرل اور قبیلے کے لائق پروان چڑھانا۔ بانو ججک رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، ایسا مت کہو دوان، ایسا ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر دوان ارطغرل کو کہتا ہے کہ میں ان کو آپ کی امانت میں دے رہا ہوں سردار۔ پھر دوان کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے، اس طرح دوان شہید ہو جاتا ہے۔ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله۔ سب لوگ چیخنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل دوان کو اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ بامسی اس کی خونی جیکٹ کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ ارطغرل دوان کو اٹھا کر اپنے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اسے نیچے لٹا دیتا ہے۔ اتنے میں باقی لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ آئمہ خاتون اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اتنے میں بانو ججک بھی آ جاتی ہے اور پوٹ پوٹ کر رونے لگتی ہے۔ باہر ترگت اور بامسی بھی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ پھر وہ دونوں بھی اندر کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف اورال اور ویسلس شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ اورال کہتا ہے، آخر کار تم نے ارطغرل سے بدلہ لے لیا ویسلس۔ ویسلس مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے، اب اس اتحاد کو ختم ہو جانا چاہیے، تم اب اس قبیلے کا سردار بنو گے اور پھر ان زمینوں سے نکل جاؤ گے، وقت آ گیا ہے جال بچھانے کا۔ یہ کہہ کر ویسلس وہاں سے چلا جاتا ہے اور اورال بھی آہستہ سے ایک طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف حاجہ تورین ایک تیر دیکھ کر سوچنے لگتا ہے کہ کیسے ارطغرل نے اس کی جان بچائی تھی جب اورال اسے مارنے والا تھا۔ میرے اوپر ارطغرل صاحب کا بہت قرض ہے۔ تھوڑی دیر بعد اورال اس کی دکان میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حاجہ تورین پیچھے مڑ کر اورال کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، میں تم سے وصولی کرنے آیا ہوں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں دوان کی لاش پڑی تھی اور سب رو رہے تھے۔ اتنے میں دمرل بھی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کو جمع دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر کر مرکزی خیمے میں داخل ہوتا ہے اور دوان کی لاش دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے، دوان لاپتہ ہے دمرل۔ دمرل کہتا ہے، وہ قلعے میں ہے سردار۔ سب چونک جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ دندار کیسا ہے؟ دمرل کہتا ہے، وہ زخمی ہے سردار۔ ویسلس کہہ رہا تھا، وہ اسے نکایا لے جائے گا اور شہنشاہ کے سامنے پیش کرے گا، وہ کرد پہاڑی کے راستے سے جائیں گے سردار، جلدی کرے۔ ارطغرل کہتا ہے، وہ مجھ سے ایک اور بائی نہیں چھین سکتا، تم قلعے جا کر الیانا کو کہو کہ وہ تیار ہو جائے اور میرے اشارے کا انتظار کرے۔ دمرل چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ترگت بامسی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ترگت کہتا ہے، بے شک سردار۔ بامسی دوان کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، میں تب تک نہیں مروں گا جب تک
कि तुम्हारे कातिलों से इंतकाम न ले लूं। फिर अर्थरुल अपने खेमे से निकल आता है और अपने खास सिपाहियों के हमरा घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। अर्थरुल बुलंद आवाज में कहता है, हर कोई जाम शहादत नोश करने के लिए तैयार हो जाए। इंतकाम लेने के अलावा हमारी वापसी का कोई इरादा नहीं है। सब अल्लाह अकबर के नारा लगाने लगते हैं और फिर अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ वैसुलेस और इसके सिपाही दुंदार को वहां से ले जाने लगते हैं और अर्थरुल भी अपने सिपाहियों के साथ रवाना था। काई कबीले में दुआन को नहलाकर इसके ऊपर काई कबीले का झंडा और तलवार रख दी गई थी, जबकि बानो जिजेक इसके करीब बैठकर रो रही थी। दूसरी तरफ वैसुलस के सिपाही एक घोड़ा गाड़ी लेकर रवाना थे, जबकि अर्थरुल के सिपाही भी करीब पहुंच चुके थे। इतने में अर्थरुल इनके पास आकर कहता है, आप लोग कहीं चुप जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो, जंग मुबारक हो। ये कहकर अर्थरुल एक तरफ चला जाता है, जबकि बाकी सिपाही चुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्थरुल अकेला इनके सामने आ जाता है। वैसुलस के सिपाही भी तलवारें निकाल लेते हैं। अर्थरुल अपना तलवार निकाल कर नारा लगाता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अर्थरुल की आवाज़ सुनकर के बाकी सिपाही भी आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में वैसुलस के तमाम सिपाही मारे जाते हैं, जबकि अर्थरुल के तमाम सिपाही महफूज रहते हैं। फिर अर्थरुल एक घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके ऊपर एक पिंजरा लगा हुआ था और इसके ऊपर से कपड़ा उतार देते हैं। अर्थरुल कहता है दुंदार, फिर ऊपर से कपड़ा उठाता है तो वो आजा तुरियन का लाश था। लाश के साथ एक खत लगा हुआ था जिस पर लिखा था, तैयार हो जाए अर्थरुल, जंग शुरू हो चुकी है। फिर अर्थरुल आजा तुरियन की आंखें बंद करता है और पिंजरे से बाहर निकल आता है। अलियार कहता है, वैसुलस ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया है, इसने हमारे लिए जाल बिछाया था। फिर तुर्गुत कहता है, दुमरुल की जान खतरे में है सरदार। दूसरी तरफ दुमरुल किले पहुंच गया था और सीधा अपनी दुकान पर जाता है। वहाँ हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई थी। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। इतने में वहाँ कुछ सिपाही आ जाते हैं और इसे पहचान लेते हैं। दुमरुल भागने लगता है। दूसरी तरफ दुंदार एक दीवार के साथ बांध दिया गया था और वैसुलस इसे मारने लगता है और पूछता है, बताओ कौन है वो गद्दार जिसने तुम लोगों को मालूमात देती रही है। दुंदार कहता है, किले में हमारा कोई आदमी नहीं है। वैसुलस कहता है, वाकई, और इस मूंछों वाले आदमी के बारे में क्या ख्याल है जिसका नाम आजा तुरियन है, वो मर चुका है। ये सुनकर दुंदार इसे गाली देता है और फिर वैसुलस कहता है, इसका साथी भी मारा जाएगा जिसका नाम दुमरुल है, लेकिन इससे पहले तो मुझे ये बताओगे कि वो मालूमात अंदर से किस गद्दार ने तुम्हें दी थी। दुंदार कहता है, कभी नहीं वैसुलस, मेरे लाश के ऊपर भी नहीं, तुम कुत्ते के मौत मरोगे। वैसुलस ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और इसे मारने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।